بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. Kwezi watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama di kawaida riko huja rione sana zila ikao ndo zikirio na zila stokiri ekasamba ukanda zila zikirio na zila stokiri yabwa mjirengo na daraja ya ukana mimi Mkomori, na lazima relezane kikomori namna ikao faida kena unegemea harmu upande wa hangu ekatsa mbandami. Zakadwabili watukufu, hahweleza ninjilie mbavi harimwa ula ustaharabu wa kijinga ikao baadhi ya hatu ngwawendelea mbio ili rishinde rifanye jitihadi relewe omnonfu sharitselewe le pambo haukana pambo shila wonao harumwa le pambo tsinde shilio hondani ya heshe hindu shabambwa. Mfano ngamjokana yishikombe shachaishin ngamshiparo ikombe shachai. Est-ce que vraiment ele fleur monao linu ehele lijisao vanunge onesao ka hondania he chai le fleur linungilo? Taban le jawabu haina mrungu jokana le fleur kaliti sha unu hadazi wakazo abanu ili sisi rewona rijofurahi ya wakatuzi ngaroshe ikombe sheu shenzoa na mafleuri no wana point wano wehinwa ngono ye chai shakutsunwa le fleur. Bimana dunia ni hunu wakati wona wanadamu ikao wotso jwa huni hawambia wandu ye point ya ndrabo wata waharmwe point ya kweli wadwambia wandu ndrabo. Amsahonjie harmwe suije aho wananyasi wenda Geneve wenda harmwa i headquarter yahe Jumuiya ya Madola iho Geneve. Ukana harimwe headquarter yahe Jumuiya ya Madola ilo Geneve ngabo mishana ngabo mahala hoyelea ngabo zebiro shake tsuka ekatsende mshana ni harimwe headquarter hiyo ya siege abonga wajube kwa raporo ukana musawi hanjo mshanani hafanja sha ukweli tsendi. Kwezi watukufu wa Komori ngetahori ke bastarabu ritsidoja resomeso wa Komori ujinga ba haritsendi ngabo hindu shambao Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya Madola hiyo wao wakaanti hanamna ya miunganyo yansi nansi hata zitsanganyi hazenti zonsi pia shabadala ya hiyo mwanama mtukufu mwanama mwanzano wangu limaana alkalima ya mwanzano wangu jeune ikao hende harongoa harumwa ye Jumuiya ya Madola tisikitiha parce que hakaujeleza leo harimwa Facebook FM shati sikitiha maelezo ikaondo ya jonayo wakati wanadamu wansi pia ngwao nao uka Jumuiya ya Madola ndiho ya henda shange tsahori juwe watukufu ya ukana Jumuiya ya Madola hiyo
usharikiana na daula shao kwa sharikiana na maindividi jau bahari wa juha bawo jau ikati juha bano aba hati jojo wanzi hamjarada wa makaratasi ni balewe ndarmwe Jumuiya Madola nende na hambe ezabaki zo kweli ya uzonrabo sha izo zonsi pia zona mahala zikurejei mtsili waze ukaikomoria hatulitolwa harmo usikini ngiyo bohari baina ya tajiri na maskini awefa sira yabo watukufu yawefa sira yabo ngabo wandrika o akaukubali ya hilo mahma ngabo tabu harmo enzi sha yotsi ndiho na nzoni iche ihona nzoni iche ndo ukana watukufu wa Komor Jumuiya Madola yinu hainansi wona headquarter wona ma representant est-ce que vraiment bwanama mwenda mwamba mrongoa harimwa Jumuiya Madola moneso usikitifulo harmwensi ya Komor est-ce que vraiment Jumuiya Madola yinu watsingobe hawandu Komori wende wa hansi hopnuidi mfano ngabo parwa Matiasi wade coordinateur wahe système des Nations Unies Komor ngabo Fanela ngabo Marcel Ouattara ngabo Abdullah Diara ngabo Rashid Pertev ngabo Dr. Abdullah Diara wandu wao na wasana watu wavumbua wao wahansi wane Jumuiya Madola harimwe Komori ekaka mjaka huelewa madama ustarabu wa hanyusa uviri ziakili ekaka mjaka huelewa uka wandu wao wahansi wa yabo wabehe rapor harimwaze siege harimwaze headquarter ikaka mjashinda mwelewa hizo badi mwebirila iho baishetsi jimwa mba ukarwa ula wandu zitsano sho wandu walo iho waungu wajoka hanza warengera poro ne madhama na wahansi wa hula wahe Bank Mondiali wahe makoordinateur ani wajoka hanza warengera poro ni wandu wao hauka karnatso jaribalie nrongo wa hamanda asi hari opposition che opposition hiyo ngejo angaliwa wanu wandu hindi wanda wala wafanye corruption jana do waua jana do warahitswa jana do wafanya mai jana nasekambali yema karatasi yayo mwende mrongowa harimo wandu ziwi jana harimo Nations Unies shamtsiliwa zeuka emabana Fanela na Matiasi neze Diara wao pia ngwa kolabore uone daula ikaongi yobala harimo ensi yaweka mwende mwamba hizo kwenda zivuriziwa hauwa behera poruhula eze ndongozi nizo kweli enga mjoka ulinda jawabu indi amdi waza ukana leo mwende mwamba ukana swali harengwa hau fulani leo tsindo kadohanda harumwansi wafungwa wandu hato wandu wao harumwazi ntiza hao ujo ufanya pieji wafungo mndu wafanjao yokiri sha ngaho mastajabu ho wandu wajirenda o wastaarabu hale Nations Unies yo mwendo mashitaki ukana mfano mwananyasi Swaleh hafungwa Nations Unies yo tsindo alone masala ya maore wanu bwa Komori ekanga mtsaho kweli mdaze mdoti lwa mnyanya harumwa zeroho mdoti lwa mnyanya harumwe ezitswa zatu bada muda ngazuri ndi hazitswa za mnyanya karna uparodete ne kweli wakati yastahikiri kene kweli rendera shitaki uka ensinge ndonai hauke Nations Unies wando alona yela kile yahe kufulini amdi waza uke Nations Unies doa horo sale suala la maore hata leo amdi waza ukanga wa Nations Unies na Palestini ngwa dhulumi wao iyo dhuluma nziro ifanyao Palestini maiti na bombardement na wandu waulwa wao watu twatiti. Est-ce que vraiment ni wa Komori
omnyanya wa uka Nations Unies vanu kweli ngamkubalio kana vanunga wajoka badarende ri. Est-ce que vraiment watukufu wa Komoro ngamona ukana ngabo mrongo ikao owandu wanu ngwajoka ushinda waifungue ekaka mtujua ukayanuma kungumanyo ikaongendo hafaida za kihao yawoula ustaarabu lonungo urende ha ustaarabu angava ustaarabu tsona maana yabonga tujaribiaze mwanama jeune wenda hosoni mwe Nations Unies ngwamboka samba uka elamini swefu wafanya hazie nanyi ngusaidie dictature bahebwa kamruba ala mrumhu Itali tikimda hopi ambe ukai zaberu fumbo wa elamini swefu. Est-ce que vraiment gagni sawa? Est-ce que vraiment harmwe dunia ni aminio Nations Unies waribu watso urengezale suala la maore Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Palestine Nations Unies lawiyo watso urengeza le suala la Yemen Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Libye Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Iraq Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Sudan Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Somali et Nations Unies lawiyo watso urengezale suala la Congo et Nations Unies lawiyo watso urengezeza Burundi et Nations Unies lawiyo ikao ngwaonao ye Jazirat Socotra ya Yemen ivamiwa ne Emirate ye Nations Unies lawiyo waona mauaji ya Jamal Khashoggi ya Nations Unies lawiyo yaona mauaji ya Abdul Aziz al-Fahm Nations Unies lawiyo ikaonge onaoze dhulma e Nations Unies lawiyo de joka ujahimilie swade bahafungwa eze ankilizanyo gizonda eba nukweli ngafanyo kodo hindri kodo itsona strategie emwenza nkilindo emwenza uwezondo euhada yondovindo yamwa Komori ekanga mwanao kazinu ni mwambia ona unustaarabu tsona maana basina mshinde mrambwe ukana e Nations Unies waongwa ona ma representant armé dola ya Komori ekaramba ukana wanruwa unjiliana wende bonzi mwabala Nations Unies iloma luzini wanruwende warongowa wafanya maandamano yabo wanruwa beha makarta sondani hula wajuve haraporo ya wakomori wa juha sheko wanruwa jawaono e opposition watawa Komori bawa kana makosa fulani watali ya Faransa wanruwa wangu wajutunda kwa anatuambilwa a bawambe a wajube hera poruhula ngabo wanazijomba tsawanu wajabanu ewanu wajana ndongo kadha eze ndongo zinuje wala waishilia nao ne dola heze faida zao ngwajube hera porambe ukaizo ndongo za mafitsi yode shatsonga ndongo za hanyu zitsohwendelea haukana ngamfikirioke kamrendo Nations Unies hawende Geneva armwe Nations Unies yawe sawa swilio winguni la ekatse ndo Nations Unies mjojo mshanani nende haja nkuu hauntiti sha kabana ube raporo ya uka waja mnduparo wa musawi hunanjo mshanani shayoke naka utsongeza ike abo njenda akuba Komori wanduwa wao duwahimilia zalihula wavalide yeho mvalide namnaje hata mpaka leo e Nations Unies mabana Mathias e mabana Fanela e mabana Abdullah Diara ngwawe yabo ngwa kolaboreu uona mawaziri wa Komori uone raisi wa hedaula ya Komori uone makonseye wa presida uone masharika mbalimbali ya kidola ya uwowo wa mvalide
shariti one ukaba no Nations Unies no ikalantiza Komori ifanye uadilifu Komori bahi ikawe ndo anza wake uadilifu badi ingabo zinji muhimu hano mfungwa wahe Mwananyasi Mwananyasi oyafungwa juzi Athumani sijindo vya Athumani idhan harima zamferizo ngitsaorele ukana yabonga redobio za sakafuni tujuru au kani Nations Unies wao wa hansi wando wakemacho wangaleze faida zao ngwa walivao yabo nyinyi zira porzanyi izo zotilo harumatiruari wahamba warilemeza na wende iyo koze ndongo iyo zira porwani kiwao zindwaji shangwa juja wangali ewanda wabo wandu wajawariona ewangwa wana mshirikiano uona wandu hindi waju para opposition ukana waju wana ukai no opposition yata harumwe masala yayo wayo sijohanza nishemelezize nionesoa nama mashababi ikawo hojingoni mwao ngabo makorompu wandu wangamiza ensi yaukana echangement mabadiliko kana kauroho mihononi hawao wakati wa mtendezani ili mrongo mahala kadha mabadiliko katina zile mabadiliko katina SMS mabadiliko katina dini na swiri mabadiliko ngayo na wewe shababi na mishababi na shababi hamandasi ni mafananasi ili rifanye hindu shambao mabadiliko sheshi nsikitishao lizi rapport ziwe hwao ka ensi ngiyo hali nziro ensi ngiyo hali nziro ensi ikaramba ngiyo hali nziro Mwananyasi jana na mwishi ya urongo wa Marseille Mwananyasi uongo tekelezokana rishindi rizia watike maendeleo hazamba hakalitende yondo wakati Nruhamandami na kaujanelewe ukana vanu kabatsimbwana ya kweli wa innama ngabo hindusha mbao rohondi wanruanu kwa jakubali ye serikali liyo wanruanu kwa jakubali warumishi wa dola wanruanu kwa jakubali rais Yazali shai kare ndo angalia ola rais watumkubali eka harongoa yena Macron eka halalikiwa ni Macron eka halaliko Nations Unies lazima wa dekortike zila ikaodo rais ya hamba alafu harongoa naye eka eti rais wanyu nganyina hajaina imrele shesha nsikitisha do wakati naona shababi harumo mji wa Marseille jana ngwambuka na vanu emavamana wa hensi ya Komoro na mwishendo ikalimu wongwa nadamu watsujirambua emavamana wakaubidi waje wa represente ye Komori mabana msaidie emavamana wa he Komori kwa agenda eziriza hao zika waziri wa bloki ewa bloke wa harimwa hindrini wala wambao mavamana wa hensi ya Komoro wa bloke wa harimwa maendeleo eske mndu umenywe maendeleo ndani mwanzo mbloke maendeleo da emavamana wa he Komoro mwa bloke kwa agenda eske hiyo hakika
nganyi wanadamu walo sawa yabo iyo iseyone soka on wanadamu watsinguka na rohombi na niambi na swala za mdu mzima ili watofanyila wandu rohombi we akatsindao abona mziye mtsahi strategy zindwaji mwananyasi waendelea atekeleza ukana enga mjuawe shatsonga na swifu kaisani yatolwa harmu polisi haukanga sina ze information za huswe kukaini nele bangene ze drogu zinjao harmwensi o wakati endo zamba ika oblige ya tolo hazi. Est-ce que vraiment ngani sawa? Nsu aminuka ngani sawa? Amdiwa za wakati wabdala haina nsi yaka uranga nyi harmwe Afrika de shatonga kwe Afrika wako ami zensi zaka udestabilize wakikudeta ki sajaja rangu Yerusi, rangu Imo, rangu Afrique du Sud. Est-ce que kamjua ukana zisilaha za kiharamu zidobitswa harmwe dola ya Komoro? Nsu aminukanga mjua parce que kanga mjua kamjajo dwambe mafitsi kamjajo renga zembi ziliraho harmwe nti pia mzitsangezerana leo. Est-ce que vraiment ngamjua wakati wa sambi waka ufanyiha business za kiharamu za kiasi ya juu haubiri yo Habashar Kiwani na Ali Kazma na Ahmed El-Jarudi wakabala kimafia waka ufanya business za kimafia. Ese ngamjuao kwa kaini ngabi za vira harma aeroport ya Komoro kamsujua yaweka wandu kwa tsujua ndrongo watsingwanza wasimbishie zezi zabira yabo pia zifanye hazi hiyo abo lewo mtije mdorenga wana ndrongo mweri pasheo mwepensi ya hatusheo ukana ze dola za jirani ngwamba ukana vanwensi ya Komoro ngemenyao zensi zinu yabonsi pia ngwa wamenye mfure za jirani reza Komoro haukaya liviri lendeli hulwa haukaya lendeli hulwa ni mru mkomori ni wandu wa jeni aba benge kanga mwambao msasa wa hanyu na mdo fikirinro izo manzo mwambe babanga mjipao sheo wanunga wanadamu wa mwangaliaoni na nyika mtsuro ngo wa kiakli na ni wandu wa baba hamjao muhimu rizwe kikomori ikanga rongo wao rihimera mbe kwezi watukufu izala mjamana zendo mjamana zochi kabano kose zola mjomanda shilashi nduwansi bwishio wandu wareme kotsi eba lola mbendi kutsujua izo yaweka wandu warongo wao ngamuwareme kotsi bangu ambao puzi yoke tuni staajabisa wakati kao nyido wandu mkwawisha lugha alafu mko urudi mwamba ukaba dola rongo wandro eba lambendi wazona mdwahi dimension umdwanjo dahol zosu bamdu juu haukeza jazala mamba zeo jumwamba baada ya mjabariho wamakao jomba roha warongwani edi tubayatu yawakazi na unistajabisa ekamruhe arongwa ila lughari rele wao hasonti alafu amba mafitsi alafu ardare makotsi kazi na ustajabisa zoto la mdiju hokale belilabo la kansa woka ilobwe ezijaho ngamba zijaholo wamba ukao ezindo kamhambani ekazi joba na ambaye mbadasa mlini yabonga redao koju ikoni sirala ikoni rala jawvin karjone ya lone zahada ibala mbendi atakutselewa yaweka mndu ajarongo elugarele wana osonsi pia mumrema kotsi ala kitsuka hoze ndogozi kiri
olarungwa kilaba hauka ihandani rizia imavwa maana shiando makali rizia imavwa maana uka karikama determine rizia imavwa maana watije harmai conference ya hema endeleyo ili watsendele nrongo harma dake kamili bala ngamlaumuo mndu yasiswa bonsi neyezi mwiyengao yarumishihama hamine nao mrudinga mwamba enga mjwawe sababu hariwa kadoka kokaini hapo nyinyi ngamwangamiza uyensi sindazi numjua mwendaze mjoka batike maendeleo mwazie watsende mahala sha dizendrabo ne mafiti ne dola ya Facebook ya hanyu ikaonge jukanga mananyi homtsohwelewe heli mjoka huidalia yambwa Komoro emisafara minji ye mipango minji ikawo ngefanyiwao emipango minji ikawo ngefanyiwao inu mipango dakika wa Komoro dakika kwa tukufu namnisami sikatsaniswa message wa watukufu wa Komoro ode masikitifu ikaungari yao nao nano msajaja riwo nao doanru wawanao mbwana ya sakafuni wejawe mholeleani mtsanga harumweze nyiwengwe banyu nyinyi mwekubali na kavatsi wendo hafaida ya hensi wendao hafaida nafsiya za hawo okay mabana SMS mabana zile kavatsi mndulona hajanani rijariono harumwe Marseille mfano ngabo namna zinji wa jau raporu zinjiri onesi wao majeni wa Kikomori waulwa wao hasibabu wizi wa magari hunu wizi wa maluka hunu tartibu za uhuza kokaini za wadiwa za hizo ngwambawe ya aeroporu ya Komori ngawaviro kokaini na balanga waulwa wao na Komori nyema ashirinat wa Komori wa ulwa wao hasibabu wizi wa magari uhuzaji wa madawa ya kulevya yani mndukatswelewa komansa setili mjoka hanza mregeze malezi ya loma ziro ndani ya hensi wakati nyi mlo Marseille ngarionao ze raporo zao wana wa Kikomori uangamizi wao wafumu wao waulwa wao hasibabu daila bange we ulo Marseille wakahamba ukana ngevira wa aeroport ya Komoro ibanu wewe kutsushinda wazio wananyasi walo ihore mazukiro wana shewatu makansi mawazia shanga mtsahao mdoamba na swifukaisa ni hatolwa hasibabu haringanyi na uthibitifu kama biribange ngamjoka hanza mzitowe ne mawezi wa magari ngo ahibao yo atanga bewa Komoro na lebange ngalihuzwa uyo atangwa ulana wehifa ngamjusao janaza bu watsatsa hatu hasibabu rongoza mafitsi ikawe Nations Unies kwatsi na hajananyi na yabo homihononi hanyu ihomliyo ngabumalizikawo ngaranganyi hao yode shatonga namba ukana mabadiliho kayati hosonmo wa baba wangu
emabadiliho ngayo hosoni mwe shababi mleo shababi wabasayin ikao katsina nkudi harmwe zavira yamwe kari jangar aminiyo wanruwano wanruwe dungale salale lawe banadini naswir wenda wangamiza yensi badi yabo kamtsu janza badi yabo ngar aminiyo ka yabo nyinde grupu yawo imwende mtsanganyiha mfanya ukabalanga maandamano hadzina la hemwa na mkomora na mfanye maandamano yayo mrengeze malezi yaho wananyasi wa ulwa wao hai na nswavili na nswararu wa fumu wao hasibabu ndogoza bangi hasibabu ndogoza wizi wa magari na mfanye maandamano yayo hasibabu de Faransa ikawari bohema ore isababisha hata leo kartina istiqrar siyasi wala istiqrar maishi kartina istiqrar ya siyasa wala maishi na mhensi mwandamane mreme Nations Unies ikao kwa tutoa kwa tina resolution itsoka yonti husu le suala la maoreli shanga bo suala ku kamwendo harumwe matiti sigindo vya sumani hafungwa yabo Nations Unies ananga dictateur oka elamini soefu ola karmwe Nations Unies ye nanyi eulo karibundo est-ce que vraiment vanu harumwa zensi boka wajukanda abo bujua abweka hakaye nawo yabongu wajuo hananyi yabo yeye kujotendea ishiliwa zaidi hananyi yabo wala walio Komori emabana Matias wajutende waishiliwa hananyi yabo mimi musaweka tijwa tsendo mshanani wa Nations Unies katsendo mshanani yabo hata honya wa mshanani wa Nations Unies amtsojo jani ufanye ukaula ustaarabu wa dunia baishema rais wa dunia wandu pia otenda mshanani sha ekatende ti kanti ho mshanaji wa Nations Unies ne klim sinyawa yabo be yabo mjuro mimi ustaarabu datende ti nyalo mshana wa Nations Unies zitokomfanya zinuka zitsina hata mwisu haurione kaka bajoka mwisu okay Nations Unies ngwalibo wandu hasibabu watunde Komori ngabo ambassadeur Faransa Komori ngabo Imarati ngabo Almanya ngabo tijimdahubi ngabo Belgique ambassadeur wao wavehwa harmwe dola ya Komori ili wahimilie homshirikiano baina ya dola na dola aho baada yabo emawakili wao walo harmwe zensi balefasira bala ikanga batsawo wabehwa raporo ya husu ye Komori harmwe Nations Unies yabonge jubira harmwe siege hula ika Belgique ngwatsawo wambe ndongo za Komori abo lazima zigira harmwe ambassade ikaonge accredité harima ye daula ya Komori ilize ndongo zibire iyo de heli ya sharia shahotso juhari umbe iyo eumbe honi wai ndo uparo SMS hauka SMS ika kweli ujo kama dai yo ujwa huenda badi wakar mwe Nations Unies ma yo waza baada hakar mwe Nations Unies hakaya ambassadeur wa dola ya Komoro armwe Nations Unies uode yakaya officieli karja paruishia yoka harere ya kupu yoka emadajada ipia khasatan de baore yashindi ya reje harmwensi eka haparida karjaparo ishiwa katalo ambassadeur sambia fungwa salamia fungwa owandu wao pia waka prison mwamwishia uka haja na madai shauko mwaya akaanza ile president abu atukufu harmwe mafitia jirio na mhensi mdoka wa staarabu wa kweli shamti jemdo jiaibisha hata harmwe zombo zaba harmwe hata samba elamin soefu parce que akawaziri yongo alafu baka mndu yapo kutsana uka harma communication yabo hono moto titi ese esabari ufumba elamin soefu ewa we vanu yambo afungulwa harda fungwa amwende mwao ne prison ya Tanzania na mwao ne prison ya Emirates na mwao ne prison za Faransa na mwao ne prison za dunia kamili prison hizo zijaziwa wandu waua
wandu wa complot basi Nations Unies ike Komoriwa wabeshi ya baishe complot rapori ukangono oyala watsambaze hydrocarbure oyala watsambaze pon oyala wayafanye atanta ikawa wabeshe ya Nations Unies ngwa juju semi hono badi yabo nyinde utoa na nyanyi harma problem Nations Unies ngwa jomba bahewala walo harma daula leo ngwa jomba hai yanyitsinde mwambanga nga mwanao na terrorism ane bwana woi hala wayangamize reka complot rekati complot mono en Faransa ola ya joka haka president Faransa adoka arme bank mondial hafanyiliwa complot ya urumi wa mwanamshi ndia la lena ya harma hoteli mwanamshi wajuha hamsambaza arme dunia hajaka ushitaki wanafijo na ni ukaviolewa wale complot ile ilake jafanywa Komori ila ifanyiwa ni wazungu ili wasalise mndu ikiri na nyinyo ntipi yanga mwaninyo kaulaka usalisewa yabose complot zinu ikayo complot yafanyiliwa Saleh yawe complot hiyo yoyo kaifanyia Komoro dai ufanyia hata imo mlio yabo mtije mrenge zerungobi za dunia njamtsambaza yenti mtsoitankudi watsina ukanga mfikirio kiakli sha holona rende bangalendao le dujali jana lidunge yabo iyo de masikiti fuma zero ikawa miaono nafanyo ndongo watsina ufikiri mwambaga mwendo mwasaidie Swaleh she mahakama ya Komori ikanga yo ya nrabo yayonda yalawa yo yafungo wandu watsina ukana wajujewa kikweli shawa jawa mbwa wasamihilwa yabwera porijoka hwenda ihuvumbwe azadi uvumbwe nongoza mafitsi pia amjojo hwenda baishe zihui shaye Nations Unies wohishila raporo ya wandu wa waliva o walo Komori sino wajoka waitoa Komori kwa jajo do kolabore na yedola muda wa mahamili rambao dictature au kwa jajo paro kolabore nao yo suala muhimu yabidi haina Mkomori yafikie ntione ukana wanu baada rendo Nations Unies ko do mzungolaka na nyile njema hatuamba aminu sefu wangu tsamba wi vonlo esclave vonso ji amini vonso amini ya akili ya hangu nso amino binadamu wa hangu wala tsamba ukana hafungwa wamba wewa hafungwa okay hafungwa kweli hafungwa kusono kama wanatiti hanensi hatu tsindilo numsajaja uno hata zensi jirani na zensi jirani bweda hata baulwa wandu na baulwa wandu wekudoisha Nations Unies mitishi ya president wansi jirani yamba ukana nyinyi Nations Unies nyinyi za magharibi yani zensi za Marekani na Europa na mtafadhali msidori njilaze ndogo zatu wandu wenza sauti wanwekara haka mjeshi ya hizo walone dola leo wajojwa ujuha wabeukana na mtahadhari bimana boka mnaushangaza wandu wesa waloma profesioneli wajuao hele dunia endao kamna washangaza nyinyi ndi mjire ndao wandu watohelewa haukane dunia ija dhulma ija ya ufasiki no halili yao zembi hizo de Nations Unies mwenda mwashitaki ritsende hule andisar mwensi ya wiyo maore ya dhulumiwa Nations Unies afanya ngamtsingo jenda mwamnike karatasi ya Swaleh nensi ya Busheni wafungwa wenji waulwa wenji nensi ya Tanzania wafungwa wenji waulwa wenji ngabo hata depute watsore mwamizinga shaka jafa ensi ya Kenya wakataheze voti ngabo representant wa shama watsenda rengwa haulwa wa haungulwe shaya shirengwa shikaurumi shiarmaze voti arenge nansi mtitia made watu ngabatsingo udiha mnafundiha linufundiha kamwansi ba wandu kwa monaoni wandu basava yondo konziro ndoko ikaunga mfanyao ola jana ender mwe Marseille yende abe ensi atunga badingo bira bange na bala Marseille wabo ngabafoa Komori hasibabu iziwa magari hasibabu de bange hiyo warengo wazaza hatu warihe janaza
enga mwenonda kamtsura Mungu kamtsufikiri mbavi edi heli nwatandi hata bodini na swiri juzi yamba ukana nganyina plazo nsipi ya kamtsushinda ele onga mjoka ushindaje kamtsujwa ukananga mdhalilishi wao kartsufikiri rafanya mbwana ya kishababi ya kiupole ya kiadabu haukamuhono mndu atsushinda ya uvunza mndu unuka yabu nyinyi amwendo mbio za sakafuni yo masala ya bili ndo jua ezana swifu ya sisiwa mwamba kamtwanze dola ikawa siswa mndu kamjotse na mdokomante mdofanjao la sisiwa ngono hasibabu jao badi ya mkubali shanda bomtsuja hizo mwambao mrendao heshinduansi shahayo okaisho shinduansi da ila lugha kikomorino hapa kikomorino hata kartujua ka ila lugha kikomorino masala ya saya do wanafiki madhalimu do andikao ngwaona zefami za hao harimweyezi simwambia nindo ngabonadamu ikao ngwaona mazimeji wao harima eyezi wana mazimeji wao ambassadeur wana wababao ikao ngwalisi wao mnariali neyezi shakwatiwa hara hoja wakensi wadwamba ngarisaho daula ya haki mfano mwananyasi mtujini upara Abu Jafar njuwa mwenye baraka Abu Jafar wongu nsesu ngutsaho daula ya haki ngutsaho usawa harumwe dola alafu Abu Jafar huwa jarengeze mbipi ya haziri hazali na balashime jiwahe ya lole mwana mshwahe mbaba mzimzima uwa ambassadeur Nkomori Tanzania alafu ya ujifahari he ambassadori ya nome wane diktateur shahu nukatsu ona aibu hoja ya hime ya doamba ngarisa dola ya haki ni mwana mshwahe ngulo hasibabu de dictature nguvayo hasibabu de dictature shimejiwahe ngulo nguno hasibabu de dictature ngena titre ya he dictature ya wana fikia manda na mkeradhi mkehudzima ba ngebidio wandise buhura juhaho ngabo mwananyasi moroni ikawa bwana uwa jirende ukaye revolutionnaire wasai wamba bahe ushindani kwa ziwijana haina mwezi shaka tuona nziro hoja ya hime ya lapize azali tena malapizo abaloa babaha opia ngwalisi wao neyezi ibanu ikaze famizanyu nwandu zanyu ngamjifahariyo neze titri waloni zo harmwe yezi neze hazi waloni zo harmwe yezi ibanu ngamrenda wandu mbani malada wakati mfano amandawe bo Abu Jafar ontujini wewe ami waho mufti at-Tahir nduzao wasaya sedali ho presidence kuzema baba e wasaya ambassadeur shimejiwa famia vanga mja mdore ndandru mbani malaba e kutsotende wambia shimejiwa ho kahanzo ambassadeur wa he dictateur e kutsotende wambia mufti kahanzi o mufti wa he dictateur e kutsotende wambia sedali ukahanzo ukonseyi wa dictateur shango jo uhimilie wandu na bada embana fasuloni yo groundfia dezeha zizajaziwo hanyu zilo ntelele hasibabu de dictature na honwe jamba kwa daula ya haki
hukubalukana ze ahli zao ngwalo haramu ekari kubaliana ya enda wambie watawe haramu. Ekati unafiki na rohombi yabobwa komori na mranguka ze kalite zao wanadamu wanu gizo zinji wabali yale zina la mwenye baraka ike harigale mwenye baraka isai watambeboni wadiwa za ukanga bozitendwa ngasina uvungufu wa malezi shanga sina uzorovaji wa zina la Kiislamu yawaka bwanadamu kartushinda rarambua umafiti ufanyi waono wandu wahembwana ya nrabo ikawe mndu yakawendwa na sionzwini ya rongo we masala yayo hadiwaza ukangabo headquarter Komoro hawatsoka yena uwikao shimejiwa he ambasadori wa he diktature hatsoka yena olaika o emakuze wambe bahe makonsei yena mufti na chao na dhaleka hende hosoni mwa shimejiwahe hende hosoni mwa mufti hafidhahullah hende hosoni mwa sedali ngujo himaji lejeze ya doji fahari heze titri zila endo vyurendo ndobi dada ngamjo huja mrenge matashianu pia na zefami za hanyudo wazingiza azali mtsodoamba azali yabo bwehima mndu ngutsaho ya mdefande ngamjoja mwambe ala zali de raisi sibuzi yende raisi shera isi uonge na wandoba vuni eko wandu wa mtawa yabungu jokara isi wa hahewaye eko wandu ngwa wona ye ngo ingu parwa mufti wa ingu parwa conseil wa ingu parwa ambassadeur aho hiyo ndi sababu ya lo yabo yabo mtije mndo ambia wandu nrabo mke wandu wa mantiki wandu wa logique bahaina ya tuhengu yeubaki hondani yeukanti mtije mdo renda malaba hokaban leo ze famiza hanyu ngwa ondaona ola karelewa lafu mweja mwekansi mwambabetani haina mdu na tuenda ya vurewa hahe yambeta wabamsa wanendehari mwambana shara ilinga mjifahariyo mbokana wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna ngalia ukayo sifa kinafiki roloni yo wa Abu Jafar njuhuwa shekhi wahatu mwana wa shekhi wahatu Muhammad Alwi welewe ukanga jina sifa za kinifaki wa idha laqul ladhina amanu ikawa ndewa hondana na wala wa amini qalu amanna uhamari amin wa idha khalaw ila shayatinihim ikawende harimema zetani wa hao anowaiwa hao qalu inna ma'akum uhamba singa sinda sinani innama nahnu mustahzi'un shaki kawala gatingo wafanyila stiza yondo bahanu mlio wallahi alazim mjosubutin reme umsohafu pia rodo bahanu mlio nganyina unafiki mdu mzimango hunu mwejirenda ukanga tsawo daula ya haki ila ula ya haki je noshmejiwaho de utso harma daula ya haki no ikuze wamba baho de utso harma daula ya haki alafu ejawe puse wanru wamba ukana daula ya haki endo nation zuini hombi nguni na muhense mafiti yangu na muhense unafiki laba nungarmwele waoni kanga mtsawe safarai nurudomo ndiani uka nyonsi pia haina mnduku hundo funfu oha azali wandu wawo wajawa jibaibu wababa isawo wandu witawandu armami harbati nyembari hiyo na mziye ba mimi ntina uparoka ndani ukanyinde maadui wahandani kena ukirini kenda minanyi msalisensi timwambiani endazi ngetsaho opposition ya adabu monsi ngetsaho opposition ikaonge juhima ireme ki adabu she opposition hiyo sina wanu wamenya enti woti SMS woti zile woti dini naswiri woti Hasani Hamadi na wala wa juzi rawawa hapo watu heshinduansi
njoni kalisharafi abonyi wandwa yeshindwa nzimu ndiko wishando waloe jumamba ekaende amba yabo zime chaliza bawe juu yabo kwesine jumamba we ularongo wando abonyi waheshindwa nsi wakati maishi ya mndu ya to wamakali marele wao kayanda ila shikomori tsinda shila dingo urongozo ware remale kotira mbo warongo wando sidisho olaka humde yani kensi hatunge kuzwa bange wandu pia waishia parce sensizo pia komori yambwaga libirole nda mahala sha emdi waza ukaulaya iho do mahala he trafiki kuza hele bange ani kapsikwa bado ikauza kijinga mdi waza ukaihondi ho watoto wa komori wa udwa wa sababu ndilo eko kaini echikomori yo parent heroini echikomori yo parent ye ila iko parashit ye kikomori yo parent yeso parashit yo de heliko para faransa kokaini yo kizungu heroini yo kizungu karatsa tadzina la komori yapo wowo do wenye trafiki enku yode shatsonga baulwa wao watoto wa kikomori abenge ekaba nunyinyi kamtsi nanzi yaitsotsi ndoka eumenyo yensi mumreme kotsi hardimje mbeshile wanyi mdomenye nsi ya hanyu mwijifanya ukailambwana yotsi mbwana haina wanzo yensi uyanza na nsuga minukanga mnyanzao haukana yoro hombi ekanga mnyanzao mjotende mrengeze damu ya hatu ya shikomori wa ulwa wao haina usiku Marseille tena ukiri namba mtsaho nrengeze malezi ya loa mwensi ya komori na bala yabo liyo yabo ngabo zaha la malezi wazazi wahangu bumazuki wangu bowaze wahangu badidi naswiri ngoni mwema adui wa hedola kena ukiri kaka mtswele wa hiyo wallahi ngamjoutilwar ma problemu nyi wa komori mdunga we malingo yaho wandu wao wamenyao le dzina la hensi asina mahakadha banu wandu wadu ambasambiha menyele dzina la hensi ze passport za hatu jau aba mjanga mwenje zao wardingo ajibia zizao rijari fanya tarimenye watijari mwe seminari au armwe konferansi ya ekonomi au tijari mabayer de font tijari endri ni ma investisseur ani ngwa furahio wafanya roho mbi yoba komore kaonro madao mdaza ngamwishili yao ngamwadungao mwamba walado wenze fikire njema na mnabi yerangubala hata leo efikira njema waparumnikani ya za marunda totsindoke marunda ya hajabu akomori jana mwambioni ya ukanisi wakajau nisi kaubidi wende kwa tsawa mndu ya saidie ntire nderi menya tisaidilwa esikuba nukwili wanduwa sawa vanu risanga sine sekre na swifu haukana na swifu haono bange lenjar mwensi hambasa vapa wadiwaza ukabala bashari na Kazma na Ali Kazma na Aljarudi na wao pia hodingoni mweki emba ya mzee watu raisi watu sambi ustadh shekhi wakauvira bange na makokaini na trafiki zinji na umafia mwingi wakauvira bana wajeni wakawenjo wakati huu na mwende mwauzise Golden Tulip wakati huu ilo parwa Le Royal na mwauzise wandu wakafanyazi iweze dega za kauvira mwe hoteli yawekanga mmenyao yuribuna buyutahum biaidihim wa aidi almu'minin fa'tabiru ya ulil albab wabomo wao ze nyumba za hao mihono ya hao na mihono ya hao waumini na mfikirie na mnyamize mfikirie bo wenye akili shamtsikiro wandu wanwado mwada yanashindi wansi bashindi wansi la lugartsohelewa no sitsore makoti yabani mlamoni ukabala zila ola yahamba ola mratsoka wonero hombe wa matsoni no hanywanyi no ifugani ukana rizi abatike mendelo armensi na swifu hatolo au kaha ono dangile uziwa jamba levitiwa
bebewa ze raporo gizo na A gizo na B gizo na C, alafu ze raporo hizo rijara risanga sinizo emdiwa za ukamarse nga utsingo hula wa Komori sababu ndi kweli bwa Komori na mtsingo hangala hule shaka mtswanga liyabala balarangu mwabea alladhi fi baytihi qit'atun min az-zujaj fala yarmi an-nas bil hijar urikao bavu mwahe ngabo zipandiza falasi ka usoni mwahe awe kende yabeza ola be yabala zipandiza falasi kasi ilo wanduwa rambuwe ukakweli yukena ukira ukuwanduwa anu kwa mwambia wani ndrabo nafanye namna ya mkonzi wa shababi Mkomori ridai ze haki za Mkomori kiadabu na mastehi na utulivu ili rujohendela kusoni shekanga ridai ze haki za Mkomori kitsovu adabu na kijufumuo na kijinga na kirohombi mwisoma jitso hizo timwabiani akamtu aminizo nimwambia wani leo ngazijohu janga mjohenda hata mwelewe wakati sasa kambukanga wandu walona retari ya mezi mitano kando gona saba mezi mitano zehija zotonjo mwezi wa tano ewa ndiso zamba katila udiwaza ukabala minde na zamba chansi na ulaumu kabwa Komori mia mwambioneza kweli amwambione sivuzi amwambione hakika karkaradhi ni wandu wahe Nations Unies mdiwe ndo Nations Unies mwerongoa kamkaradhi baba no mrujo ndo bishana no Nations Unies no kamjaparo ishara poro ya mndo ndo bishana niho kamkaradhi mwelewa ukana vanu Nations Unies waona ma representant Komori eraporea hao de ijuka na uzorovaji yani juka na sheo hao shilone entete ya hao shilone tampo ya hao shilona signature ya representant hanziwa hiyo de ijo waziwa ngamjenda harmwe Nations Unies mwende mwatsahe haki ya Mkomori yafungwa au haki ya Mkomori na dictature shamsidiwaze ukana Nations Unies yo walo yabo wanadamu waonao wa Palestina we ulwawa waonao ye Yemeni we ulwawa waonao Iraki ya sakajewa waona Somali waona Kongo waona Libi ndawo wao waone maore yarengwa Nations Unies yo ndiyo eba no nyinyi na kalite ya udai Nations Unies yo do waona Jazira Socotra ya Yemen yesaya jaziwa jeshi la Yemen la Emirati ikao Emirati watu andanga mnikanize nationalite pia ni wandu haisha isiwashi Nations Unies yo do walone rapport ya Jamal Khashoggi harimwa ya ambassade ya consulat ya Arabie Saoudite Turki des Nations Unies yo evano nyinyi ankilea hanyu Nations Unies wajoka wafili hana swale Nations Unies walo Komori waono wandu walo Komori walo hamaware masindano za uleviani watu udisa waodo wajoka uve haraporo wambegabo janga la zaha ngabo msajaja ngabo nyumbale marine wala uwe intervene kaze nrongozi sazi zishiyauiza na zishiyauiza Libi na wadaza wadingo vya handu hiyo fanya sambla zishiyauiza Dahubini Sudan wadaza Sudan du Sud Somali Congo wadaza Yemen inga wafa wandu wanga des milliers de personnes wafao haina usiku inga mwisha ondogo hindi alafu wandu wao ngwajuja wakensi wafungu Salehe Abdallah Gwardi aida kafungwa yepo journalist wa ndrini shabalet sirikali wajojo ufanye raporo wambeuka badi wanyende mzingo uto wandu wanarma problem abantu weyemndu yatsingoni kweda hatiero ngoa hama journalist shawe itimndu professionnel mfano alafu wakati yeude viembe ukae bidiri uwe rais ibidiri uweola vanunga rjohu muhunua vanunga vandongo ikao ketsu bidiri trawe harmwe realitere ndi harma ndrabo da haringa zjuri favorize ngesauru daki harmweli ya kweli kariba ki harmweli ya kweli ndrabo yetsoka ndrabo kweli yetsoka kweli kariba ki harmweli ya kweli yabokrituka no haki shekardo devie leo azalenda rungwa hula wandu wajaongwe video waifanya ukana video yino yabo azali hamba ukana ngunjo uzadeni bo yabondu wao
wajiona kama bado wandu wa maajabu. Hizo ndizo nazo nimweleze naribakia mweli nyea kweli wa Komori ba Nations Unies waungwa libo wandu mishahara minene wa Komori wa wahansi iho wakema atso ya hao harimwa ze faida za hao tindize faida za hao ufanya sambla ya ukavala ngwatsa ho wahumbise abonga mjojo wenda hata emishana yo Nations Unies shaka batsi raporo ya mrendo mshana niho mima mjojo urenga visa nirenge passport wangu ni vele kote linu nendo Nations Unies ni kenzo vo mshana juu ni tsahe gardia mtsonjo mshana niho Nations Unies yani badi yana mshana ni nto njena mbe ukati lo Nations Unies ho mshana wa Nations Unies era por joka ukaya bozaber gejoka ambeni di maana kwa na uparozia auka unu jimla waho e Nations Unies ngwalibo wanduhula haina mjuu mbia sha wala wakolabore wone serikali izo waona wazinroaji izo nyinyi mwona wazinroaji wa Komori wala Komori wa Komori wa Faransa wala Komori izo waona hula zinroaji izo waona haina dimanche zinroaji haina ndungo yabo ngiyo tofauti nemwa na nyayo ekaka mjata amali izo kamjula tiziwa ze nyakati za hanyu hawanduhenda haruma randevu hawanduhenda haruma mzirengo hawanduhenda haruma mafitsi alafu ndo anzani mwambieneza kweli vanu ni mwambieni ukao waungwa mwambioni ndrabu hapo hizo zindoaji kwa Komori mwambioni habari abo mndu paro waziri wa hezi habari za bonzi paro aminswe wewe wabalia raporo hiyo wahenda wajoka huziso dingo ni mahondo oyi SMS oyi zile we fende abo waziri tsoi ikao wide ustahilo ne mabana Matiasi no asana fanela harmwe daula ya Komori abo waziri tsoi paro msaidi ikao mshindibu mzia tsifanye maendeleo harmwe nsi ya tijarma seminari harmwe ndi almuhimu kujorenga mshara mwiso baada yao mjiona ona kalite ya mvu kiasi ya ukana aminusef haruzis sababu aminusef fungu saidio tuanesha tongo vumba aminusef shatongani mvumba onda bukawo yi hakaena nya kufanya zina nya na usurukare onde watundu wiwi kiparasa ukakaena si abo aminusef ibandi yabo ngabo system ya ucommunique wena wandu hamanda wala isho wajurenga de titri ya wandu wala ne raporo ya wandu wala walo Komori shatsi de raporo ya haho au ke raporo ya haho huenda waite harma tiroir huenda wayambe harma telefoni kushia wangwa jan tsangwa tsingori tadisha hunu na wandu hindi karsele wana balaibidi ikeze raporo zozi je hoibidi kwa Komori wafanye maandamano waje bonze yabo waja kwa jaji alafu vangu ambao hariba nunga ofijo wandugo warma utsinzwa wandugo warma hulwa wa 500 personi wa hulwa wa feyoje heula Matiasi ya ula fanela ngujo jambasha abajafa mtu ngabo journalist tsoi yafungwa abo tsoi amba halawa ya pasue ye hydrocarbure ngabo tsoi amba yabo wala ngwajofanya waongwa jofanya wachudas bimana yembwana ya hanyide mwimenya mfano hindi wafumbula Azad procureur Azad ka Azadi aibu au ka Azadi haja hambaja mewi awandu hamada do mshinda woni do mshinda woni haukana kamtsufi kireheli ya bwana haya wala ngabo mndu wandu ikawa wamboka wakaharumwa wakaudhulumi wa kidiktature serikali hiyo watowani ka passeport de service wani kena wili waja hata Geneva kwa jamba ukana zindrabo banunso kazo andrabo Yabubu Komori wandu hamada wao kweli waongwe ndo ambeheni mbebo amfikirukana la mwambioni hambavi watukufu zembio za sakafuni zendo wao ledalao sindo wandu wao watende ya zembwana ledalao de shababi mkomori
utso na tashi utso na pase harmo wandu wao eshababi mkomori ikao kana urenga zembi ya zihense mahamira ruhenda mine ino ya hege zinu sha echangement ngiona eshababi mkomori ujoka handisa zembi zafanyi harangwa katali swali hata ije hondeleo uwode shababi njo aminukana huenda yanze ya shanje komori shababi ujoka hanza shanje komori tsinde wambokana ngartsaho daula ya haki c'est vrai sha azalie la waleo wakatinge endo vejorenga eshababi hauye mrujoka hanza badilishensi tsinde oandu warau wao warongo wao hamadasi wafanya ombwana hamadasi harumwe dakika ila kwasi harumwe hezi shango abirowe fitinishana no kazana nrabo noambe utsidunge ola noambe utsangale ola noambe utsike ola noambe ukaola eka jurongoa ola ujwa urongoa ola demu ola demtiti yotsi mbwana wotsi ndejoka ubadilishe komori no wenji ngwa harumwe ekipu hiyo fano mdu hamadi naswiri wakati ya njia au harma tartibu za ufitinisha wandu na utia fitna hula na husfundisa wandu taraha mfuto abiyambi na uwanda uchamfu mhamadu wetsi mroule lensi mhamadi naswiri ejoka ule lensi sinde mndu ikawe fikirahe pia ikansi harma ye Nations Unies Genève wakati kao ye Nations Unies yo kwa jabasa wale suala la Maore kwa jabasa wale suala la Libi ne la Congo ne la Syrie ne la Iraq ne la Yemen ne la Jazira Socotra na nantiza sasa ikaunti na ushinda zifumbu ye Nations Unies yo de ahimilia waona wananyasi wa Islamu wa Birmani wakautsinzwa amwishi ya uzihindini wadia ustarabangava wandrika ongwa aminyo katsende ho Nations Unies tsamba jawo alafu tsijibula jawo alafu tsefanja tarisari fitini ho Nations Unies na wale Nations Unies yo watu mamilioni ya mishahara na headquarter Komori ya uhimili ya wanrwa hao wa uwabesha ze raporo wa zahe faida za hao amdiwaza ukana Nations Unies yo do felicite azali ukana entisa iroho maskini ngiyo bohari ya tajiri na maskini wandu wakau ungamuhono zenrongo hizo wandu hindi dawo wao awekanga msawo mdo jihadaya no hadalwa mwekubali ndokwanziro ejo kaubadilishensi sinde mbaba ola namona Marseille jana yerongoa yamba ukana swifu ngunikoa nduguzade hahazize sazendele ya nanda washinda wazia watike maendeleo harmayensi wazia emadhoa maana kwa jamba de mabandi na mwishiendo yodesha tsona njibu kwa jamba de mabandi de madhama na wahedola ya Komoro hamba nane mwanama humedi msaidi dehele mruo ya hamba riwazia haukari kama determine alafezi rizika ziruvu na bale konferansila hautiji seminari ila ya hema bayir defo na tijundu ini akabidi Komori hunde faida alafu riwazia kwa jaja ayo makoti wotsi ndejo kubadilisha ensi uwede wangamizo ensi uwede utwe ensi nkudi na mdofikiri ndo bwa Komori zoma mbilwao no wajomba wa ejo ka urengeza ensi sindwala na mona erongo wa Marseille jana yamba ukana vanwe ensinge virobange zensi pia wamenye hensi ya Komori wadiwaza ukabalwa kati wa sambi warabu wakaujava ne mabandi ne mamafia wakaujawe huzaze kokaina ndini wefanyaze echange ne mapesa ya foneze passport neze wadiwaza wanikiwazo kihalali nizabu ashirafi wakati wa ikililu wadiwaza shanga wabiroba nge hata watolwa mru yenga bililao jebo watolwa mru harumada ula mtsohui amin eka mtsomno me Facebook kamtsorenga na swifu kaisani mwamnika uko miseri harumwe Facebook bala Allah
bala alla ngujo kubali bala alla ngujorenga ukomisari wa Facebook wanyu kwa zile harimwe dola ya Facebook akunga nyizero ejo kaulela enti tindawa wajoerumiza uka aeroport ya hatu wemenye nti ya hatu ngebirao madawa ya kilevi na bala Marseille wiho ngaba ulwa wao wandu watimizi 20 na mengo miraru ulwa wao asibabu bange na hindrini kwa tusubuti wambe ukaedi ngalilao ndahubi honje Faransa tia Faransa yinu ntiadrwa warihibi emaware ntiadrwa ikawale bange ngilo jinji ebangali mwawo yiho ngalilao mahalale hija eka ngalilao mahalale hija so angal virao aeroport haungali virao harima ye virao harma aeroport haungali virao harma zeport abwa komori ikawa himi mnduli shilia na uka bwana wiwe rungwa shila bana remekosi karna uhana au kaze ndugo pia asfanyo kilapa mama ngabo madoktora ya shamu mlavioni ngabo utoto bohari abo mimi nsina uramba mtu ejo kahamba tijao na himea jibu kimantiki kiakli kiutulivu kiuwezo shatsidatani ejo kahamba ngena uwezo ulela enti mwanduziwi maelfu alo yabo ena watanganyia akli ya haurione ili wandu waremea zali kwa na ujua paswe asli ya hao kwa tihindu izima Mwenyezi Mungu ambaye ni harma dalili yao ni sawa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يزم سبحانه وتعالى نقرنقو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نمسي harmwembo nzia Mwenyezi Mungu hanyo pia msifarikiane واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء mfumbwe neema ya Mwenyezi Mungu hanyo juu wakati mwakana uadui baina ya wakati mwenda mwama na harmaze votizila mwatutsanganye فألف بين قلوبكم هرندزي روح زهانيو هنري ديما فأصبحتم بنعمته إخوانا حسبب دي نعمة ياهم ردها ونايا شا وانرو هنرينيوا فنبولويا سانيها مدينة تولو zile na tolo fulani na tolo haukawao kwa na ujoka harmwe i'tisamu kwa na ujoka harmwe mbonzino yamu haukawo ngarwalinda werendera wako sho ajuka bazima de mashababi wajo ujoka wandu zatwanu wando wajomba hatwanu wanude zefami shangaritsaori kewe mahasonsi tsinusu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Arsingarani ritawe rohombi ritawe niyandi ritawe ukaolange na wandu wala katsina wandu na ritawe sino karjula hasara karjuka ma problem kare ndo atari dunge wa mdu wa wandu wana akomori minsi bani mwambie ni mnyanya alivani mwambie neza kweli watsina unjia harmo upande kadha au upande kadha ike haki ngiyo bana mjoyamba ke dhulma ngiyo bana mjoyamba sha libaya dhulma upande huo ngiyo yinji zaidi
njihana ukaka wajaulwa wandu njihana ukaka sha iheli wandu wabalie mbwana ibaliwa namna ikao kaitsi mbwana ya utsaha haki yaho wakomori ya ujimla ngiyo mbwana ya ujida ilia na mbwana ikao mdungura mbuka ngaborohombi bohari ngaborohombi bohari paske zembi ishatsonga watsiyo mkonsi wa ukweli labo kazi mbiri zihansi harumama hamiraru karjanga liye mahamar 40 wa shaiku hata mpakanda yabo watukufu wa Komoro amjokaza yabo hata usiku wa saya rijo hujarelezane maelezo ikao ngayo na busara ngayo na akili ngayo na utulivu katsina fijo na maneno ikao katsina uhadazi yaonde maneno ikao riamdishiwani Mungu riambe do wakati wambao ndongo haroho ya insafi ya hahara uyamba weheli ya hayo wangalia we logique wangalia we nyambao almantiq namna ya ushinda utransmete message au wananyuho wa Kiislamu wa damu nzima wa dola nzima ili mshinde mbasauhe mwende usoni wakomori watukufu kama mshukurioni wa marengo muda wa hanyu hawangalia ya makalianu hauyaishilia kama mshukurioni na haina mndu ikao ngena mashaka na masuala ya bidia yuzise yani husu ye position liyo na yonsiyo ne heli nifikirio ngamjomba ukana ye messengeria hangu ngiyo maftuh mndungu jojo unuzisa haina yanzo ya nuzise hau ya nuzise suala hawirilia harima imetandayo yinu yani deze directe yinu zinu ili nishinde nimuonese zilaika udo nifikirio zaidi ya vanu huenda mndungujoelewa yatsanganye na yinu nusu ikao nembavi ntitinu ikao ngamsano na anze ni transmete arima wanama ikao wafikirio mbavi nsina ulaumu wala ikao ngwaelewa weza kweli sha wahara uzidunga وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.